Mana utik duit na dulu sipir. Ah, diminta 2.000 segini na dapat diminta kami di pinabahat. Ay malak sienda, dapat main bahatan di pila. Alak, olo, suang bau. Ah, soalnya ami na waktu na inam na sa jurusan kami pas alay masuk, anong may langsung ateu. Mateu, maru ka Mateu kan.